إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi fasli al-lughatil arabiyyati. Selamat datang ke pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah nashkurullah subhanahu wa ta'ala nahnu al-an fi dirasati al-lughatil arabiyyati. Kita dalam pembelajaran bahasa Arab al-lughatil Quran, bahasa Al-Quran. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Wa al-lughatul arabiyyatu hiya al-lughatul Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Wa nahnu nadrusu al-lughatal arabiyyata, belajar bahasa Arab. Nuridu an nafhama Al-Quran wa sunnah, dan kita mahu mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran wa sunnah. Lianna al-lughatal arabiyyata hiya alat li fahmi Al-Quran wa sunnah wa al-lughatul arabiyyatu hiya al-lughatu allati takallama biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa Arab adalah bahasa yang dituturkan oleh ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu naj'alu julusana khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan kita di depan atau bersama dengan saya ini ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seluruhnya adalah bersama dengan niat kita, adalah dengan niat kita. Fa nahnu al-an nahnu ma'ana atau nahnu ma'an, kita bersama-sama nukhlisu niyatana, menjadikan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Fa qala Rasulullah alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Dan sesiapa yang bersungguh-sungguh, bertungkus lumus, berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan jalannya ke syurga. Qala Rasulullah alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannati. Fa qabla nabda nahnu nas'alullah jalla wa ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yubarika majlisana, untuk memberikan keberkatan kepada kelas kita. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathum al-malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Fa hadzal majlis insyaallah azim. Limadha nuridu an nata'allam lughatal Quran, kita mahu mempelajari bahasa Al-Quran. Wa nahnu al-an fi al-kitabi ar-rabi'i. Nahnu al-an fi al-kitabi ar-rabi'i, kita dalam buku yang keempat. Nahnu al-an fi al-kitabi ar-rabi'i, buku yang keempat. Hadzal kitab al-kitabur rabi'u, buku yang keempat. Wa nahnu fi ad-darsi al-khamis, kita dalam pelajaran yang kelima. Nahnu fi ad-darsi al-khamis, pelajaran yang kelima. Wa fi hadzal darsi nahnu nadrusu al-adad, kita mempelajari adad min 11 bilangan, min 11 ila 99, daripada 11 sampai 99. 11 sampai 99. Wa ana bayantu lakum miraran wa takraran, saya telah beritahu, telah syarahkan, saya telah terangkan tentang kaedah nama kaifa nantiku atau kaifa nadhkuru, macam mana kita nak sebutkan bilangan min 11 ila 19 atau ila 99, daripada 11 sampai kepada 99. Limadha? Lianna fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, al-qa'idatu hunaka qa'idatun khas, terdapat
qaidatun khassah, kaedah yang jelas, kaedah yang tertentu. Laysa mislu lughatina, bukan macam bahasa kita. Limadha? Lianna fi lughatina, fi lughatil Malizi, dalam lughat Maliziati, bahasa Malaysia, nahnu naqulu, kita cakap masalan, kalau kereta 11 kereta, kalau rumah 11 rumah, kalau guru 11 guru. Nah, hakadha. Laysa hunaka qaidatun khassah, tidak ada kaedah-kaedah yang tentu mesti mislu muzakkar atau muannas, nama mufrad atau jam'un, satu ataupun lebih daripada satu. Wa laysa hunaka qaidatun khass, tidak ada kaedah yang khas fi lughatina, di dalam bahasa kita. Amma bil arabiyati, dalam bahasa Arab, hunaka qaidatun khassah, terdapat kaedah-kaedah yang tertentu. Wa ana a'taqidu bi anna hadhihi al-qaidata, dan saya rasa bahawa kaedah ini adalah mudah, bi syarti antum tutabi'una, makna ikut pembelajaran ini min awal, daripada awal. Wa antum taktubun al-wajibat, taktubuna kullu at-tamarin, tulis semua latihan-latihan fi hadzal kitab, di dalam buku ini. Wa antum tutabi'una wa antum turaji'una ad-durus, dan ulang kaji pelajaran-pelajaran yang telah lepas. Wa nahnu al'an fi al-fasli al-hadi wa as-sittin, kita dalam kelas yang ke-61. Al-yawma nahnu fi al-fasli al-hadi wa as-sittin, kelas yang ke-61. Bimakna, bimakna hadzal kitab, buku 4 ini, bimakna hadzal kitab, nahnu qad ja'alna, kita telah buat al-an, hatta al-an, sampai sekarang, fasluna, nahnu qad ja'alna madalla wahid wa sittuna faslan, kita telah lakukan sebanyak 61 kelas. Al-kitabur rabi' faqat, buku yang keempat, al-kitabur rabi'. Fala'allakum turaji'una ad-durus, saya harap semua boleh ulang kaji pelajaran-pelajaran ini. Wa ad-durus ki mawjud fi mawqi', terdapat dalam Facebook Arab Muda, wa aidan fi YouTube fi Norli Arabic. Fal'an ki nahnu nadhhab ila atau nahnu naqra hadhihi safhah. Nam iftahu kutubakum, buka muka surat, iftahu kutubakum ila safhati ar-rabi'ati wa sittin, muka surat 64. Iftahu kutubakum, nam iftahu kutubakum ila safhati ar-rabi'ati wa sittin, muka surat 64. Iftahu kutubakum ila safhati ar-rabi'ati wa sittin, muka surat 64. Wa nahnu qad qara'na, telah baca, min raqmi awal ila ar-raqmi nam as-sadis, daripada nombor 1 sampai nombor 6. Nahnu qad qara'na, telah baca. Fa al-yawma insyaallah nahnu nastamiru bi baqiyati as'ilati, kepada yang seterusnya, min ar-raqmi as-sabi', daripada nombor yang ke-7. Nam al-an iftahu kutubakum ila safhati ar-rabi'ati wa sittin, muka surat 64. Muka surat 64. Ajib anil as'ilatil atiyati kama fil misali, jawab soalan-soalan berikut seperti mana misal. Wa nahnu nasta'milu al-adad, kita menggunakan adat min ahada asyara, 11, ahada asyara ila tis'in wa tis'ina, kepada 99. Ar-raqmu as-sabi'u, ar-raqmu sabi'u, nombor 7. Ar-raqmu sabi'u, nombor 7. Kam yawman fi syahri, kam yawman fi syahri. Ma makna hadhihi al-jumlah fi lughatina, dalam bahasa kita? Kam yawman fi syahri, berapa harikah dalam satu bulan? Kam yawman, yaumun adalah hari. Masalan, naqulu yaumul jumu'ati, hari Jumaat. Yaumul jumu'ati, hari Sabtu, yaumul sabti. Summa yaumul ahadi, summa yaumul itsnaini, hari Selasa, yaumul thulatsa'i, hari Rabu, yaumul arbi'ai, wa hari Khamis, yaumul khamisi, hari Khamis, yaumul khamisi. Fa yaumun adalah hari, yaumun hari. Fa kam yauman, ba'da kam, lepas kam istifhamiyatu, fa hunaka tamyiz, tamyiz kama qultu lakum, huna tamyiz, tamyiz kama qultu lakum, hunaka salah satu syurut, terdapat 3 syarat. Al-awwal huwa mufrad, satu mufrad, wa atsani nakiratun biduni alif lam, tidak ada alif lam, wa atsalis mansub, berbaris atas. Fa kam yauman, naqul kam yauman, kam yauman fi syahri, di dalam satu bulan. Syahrun adalah bulan. Masalan nahnu al-an fi syahri Ramadan, kita dalam bulan Ramadan.
fi syahri Ramadan. Fa syahrun adalah bulan. Fa bulan huna bulan laysa bulan di langit. Idza kana bulan di langit yusamma huna qamar. Hadza qamaruna. Qamarun adalah bulan. Bulan nahnu nara fi atau nahnu nanzuru ilaihi fis sama, di langit. Ama bulan ini nakulu syahru Ramadan. Masalan syahru Ramadan adalah bulan. Wadah? Fa huna kam yawman fi syahri, berapa hari dalam satu bulan? Fa baina qausaini, di dalam bracket ini baina qausaini huna 30. Fa 30 hadza sahlun. 30. Nah darasna antum insyaallah turaji'una ad-durus atau antum tadhhabuna ila as-safhah. Antum tadhhabu ila safhah, kepada muka surat. Idhabu ila as-safhati. Huna as-safhatu al-hadiyatu wa sittun, muka surat 61. Nahnu darasna al-uqud. Darasna al-uqud puluhan, 20 insyruna, 30 thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una, puluhan. Fa tamyiz alladhi ya'ti ba'da puluhan imma muzakkar wa imma muannas. Sawa, sama ada muzakkar muannas adalah sawa. Masalan naqulu salasuna baban. Baban ki muzakkar. Atau salasuna nafidatan, ataupun salasuna nafidatan 30 jendela. Nafidatan muannas. Salasuna ustazan atau salasuna ustazatan. Fasahlun ki al-uqud sahlun. Nahnu la nufakir, kita tak perlu fikir. Nahnu la nufakir fi madha, fi muzakkar atau muannas. Sawaun adalah sama. Fahuna kam yawman fi syahri, berapa hari dalam satu bulan? Fa'al jawabu fi syahri 30, fi syahri 30 yawman. Fi syahri 30 yawman. Faham tu? Fi syahri 30 yawman. Hadha huwa al-jawab, itu adalah jawab. Falan ar-raqmu as-samin. Ar-raqmu samin nomor 8, raqmu samin. Unzur ila soal, kam saniyatan fi ad-daqiqati. Kam saniyatan fi ad-daqiqati, maknahu berapa saat ada dalam satu minit. Daqiqah adalah minit. Saniyatun adalah saat, saniyatun. Faham tu? Daqiqah adalah minit. Masalan nahnu nastamil ki daqiqah masalan untuk waktu yang kejap, minit. Masalan ahadun da'ani atau ahadun nadani. Ada orang yang memanggil saya, ya rajul kiman, ya mudarris nama, ya ustaz nama, ta'ala huna. Atau hayyaki nahnu nadhhab ila hadiqah masalan, fa ana qultu lahu daqiqah. Daqiqah maknahu minit, maknahu kejap. Intazir qalilan, tunggu sekejap. Daqiqah. Fa huna kam thaniyatan fi ad-daqiqati, maknahu berapa saat ada dalam satu minit. Wa kam daqiqatan fi sa'ati. Wa kam daqiqatan fi sa'ati, dan berapa minit ada dalam satu jam. Berapa minit ada dalam satu jam. Fa baina qausaini, dalam bracket ini, situna wa naqulu situna 60 kan. Uqud sahlun. Fa al-jawabu antum al-jawabu fi naqulu fi huna naqulu fi ad-daqiqati situna fi ad-daqiqati situna saniyatan. Fi ad-daqiqati 1 minit ada 60 saat. Fi ad-daqiqati situna saniyatan. Wa fi sa'ati, dan dalam 1 jam, wa fi sa'ati situna daqiqatan. Wa fi sa'ati situna daqiqatan, dan dalam 1 jam terdapat 60 minit. Wadah? Okey, maratan ukhra. Al-jawabu sekali lagi. Naqulu fi ad-daqiqati situna saniyatan. Fi ad-daqiqati situna saniyatan, wa fi sa'ati, dan dalam 1 jam, wa fi sa'ati situna daqiqatan, terdapat 60 minit. Hal fahimtum? Hadha huwa al-jawab, itu adalah jawab. Suma raqmu at-tasi', antum raqmu at-tasi', nomor 9, raqmu at-tasi'. Kam hisanan fi hadiqatil hayawanati. Kam hisanan. Apa makna hisan? Hisan adalah kuda. Kam hisanan fi hadiqatil hayawanati. Hadiqah hayawanat maknahu zu. Hunaka hayawanat ki kathira fi dakhil. Fa hadiqatil hayawanati maknahu zu. Wa kam hisanan, berapa kuda. Fa huna baina qausaini huna 55, terdapat 55.
55. Unzur an syarahtu lakum fil madi 55. Huna wahidun wa ishruna 21. Sahih? 21. Kalau 31 wahidun wa thalathuna. Kalau 41 wahidun wa arba'una. Kalau 51 wahidun wa khamsuna. Wahidun wa khamsuna 51. Antum tuwayyiruna al-unqud, tukar sini. Ishruna 20, salasuna 30, arba'una 40 wa 50 khamsuna. Fa wahidun wa ishruna. Hisanun antum, hisanun muzakkar atau muannas? Hisanun muzakkar, sah? Idza muzakkar huna. Muzakkar huna. Idza kana muannas ki huna. Muannas hu huna, muzakkar hu huna. Huna di sini ya, huna. Fa unzur wahidun wa khamsuna, ithnani wa khamsuna. Huna salasatun wa khamsuna. Limadha? Lianna hisan antum, hisan yabda min 23 antum, atau 33, atau 43, atau 53. Fa idza kana tamyiz, idza kana tamyiz ki muzakkar, fal adad ki fi awal, al adad huna muannas. Fa 55 naqulu salasatun 3, arba'atun 4, wa khamsatun 5, wa khamsatun wa khamsuna hisanan. Khamsatun wa khamsuna hisanan. Khamsatun huna khamsatun wa khamsuna 55, khamsatun wa khamsuna hisanan. Limadha khamsatun? Lianna hisan ki muzakkar. Hisan ki muzakkar wa khamsatun muannas. Fahimtum? Khamsatun muannas. فالجواب هنا كم حصانا في حديقة الحيوانات. فالجواب في حديقة الحيوانات. نعم ليس حيا حيا. Nah, في الحديقة الحيوانات 55 حصانا. 55 حصانا. هل فهمتم؟ فإذا مثلا نحن غيرنا، kalau kita tukar مثلا حصان إلى مؤنث. حصان إلى مؤنث. مثلا نقول فراشة. كيف فراشة؟ فراشة نقول رمرمو مثلا. رمرمو فراشة. كم فراشة في حديقة الحيوانات؟ berapa رمرمو؟ ف55. ففراشة كي مؤنث هنا. فراشة مؤنث. فهمتم؟ kalau 51 ihda wa khamsuna. 52 isnatani wa khamsuna. 53 salasun wa khamsuna. Arba'un wa khamsuna. Sama? Sittun atau khamsun wa sittuna. Khamsun wa khamsuna. Khamsun wa khamsuna. Limadha? Lianna farashatan ki muannas wa fi awal mudzakkar. Naqulu khamsun wa khamsuna farashatan. Khamsun wa khamsuna farashatan. 55 ramo. Hakadha huwa. Naam, yajibu alaikum an ta'rifun al-adad. Fil adad yajibu alaikum an turakkizu fi tamyiz ma'nahu al-ma'dud. Perkara yang kita nak bilang, idza kana muzakkar hakadha qa'idah, muzakkar. Idza kana muannas hakadha. Hadha tamyiz. Nah, mana kata tu huna huna muzakkar. Syahrun ki muzakkar. Nah, muannas sana. Sanatun tun ki muannas. Sanatun muannas. Limadha? Ta'u al-marbutah. Nah, sanatan huna sanatan muannas. Sanatan muannas. Fahimtum? Nah, sanatan muannas. Wa aidan ki huna masalah huna muannas. Muzakkar wa muannas. Muzakkar wa muannas. Fahimtum? Min jihati al-yamin 11 sampai kepada 19, wa min jihati shimal yang kiri 21 sampai 99. Fahimtum? Okey, falan ar-raqmu raqmul ashir nombor 10. Ar-raqmul ashir nombor 10. Nam kam sadiqan laka. Kam sadiqan laka. Berapa kawan lelaki awak ada? Kam sadiqan laka. Berapa kawan lelaki awak ada? Nama kam sadiqan laka. Fa baina qasaini huna 67. 67. Fahimtum? Wa sadiqan muzakkar atau muannas? Sadiqan muzakkar. Sahih? Sadiqan muzakkar. Sadiqatan muannas. Fa unzur ila huna. Sadiqan muzakkar. Huna muzakkar. Syahrun ki muzakkar. Fa sadiqan muzakkar. Fa al-jawabu huna al-jawabu huna 67. 67. Fa 67 huna. 67. Fa 60 antum ishruna antum. Kalau 61 wahidun 21 wahidun wa ishruna. 31 wahidun wa salasuna. 41 wahidun wa arba'una.
51 wahidun wa khamsuna. 61 wahidun wa sittuna. Wahidun wa sittuna 61. Sekarang 67 ha. Fanaqulu isnani wa sittuna. Salasatun wa sittuna. Arba'atun wa sittuna. Khamsatun wa sittuna. Sittatun wa sittuna 67. Sab'atun wa sittuna sadiqan. Sab'atun wa sittuna sadiqan. Sadiqan ki muzakkar wa sab'atun ki muannath. Fanaqulu sab'atun wa sittuna. Sittuna 60. Nah, sab'atun wa sittuna sadiqan. Faham tu? 67 kawan lelaki. Kalau 67 kawan perempuan, kam sadiqatan, fa sadiqatan ki muannath. Sadiqatan muannath wa fi awal muzakkar. Fa naqulu madza? Naqulu sab'un. Sab'un wa sittuna sadiqatan. Sab'un wa sittuna sadiqatan. Hal fahimtum? Fa nara ki tamyiz, tengok tamyiz. Imma muzakkar wa imma muannath. Fa idza kana muzakkar al-qa'idah takhtalif. Fa idza kana muannath al-qa'idah adalah takhtalif, adalah berbeza. Wadah? Okey, fal'an ar-raqmu al-an nahnu fi ar-raqmi al-hadi 'ashar yang ke-11. Nahnu al-an fi ar-raqmi al-hadi 'ashar yang ke-11. Kam harisan fi dhalika al-qasri. Kam harisan. Ma makna haris? Haris adalah guard, jaga, pengawal. Kam harisan fi dhalika al-qasri. Al-qasru adalah istana. Al-qasru is istana. Wa kam harisan fi dhalika al-qasri fahuna 25. Naqulu 25. Bil mali ziyati huna 25. Kam harisan. Al-awwal aina? Awalan ki aina tamyiz? Di mana tamyiz? Ma hiya ma'dud? Okay. Apa yang benda kita nak bilang di sini? Nuridu an na'udda haris. Sahih adalah jaga, pengawal. Wa pengawal huna muzakkar atau muannas? Harisan muzakkar, harisatan muannas. Fa harisan muzakkar. Fa huna muzakkar huna. Muzakkar huna syahrun ki. Nah huna muzakkar. Wadah? Fa 25 antum 25. Masalan 21 wahidun wa ishruna harisan. 22 isnani wa ishruna harisan. 23 salasatun wa ishruna harisan. Yabda min 23 antum atau 33 atau 43 idza kana tamyiz ki muzakkar fal adad ki fi awal muannath. Al adad ki fi awal muannath. Fa naqulu salasatun wa ishruna syahran. Arba'atun wa ishruna syahran. Khamsatun wa ishruna syahran. Fahuna haris. Naqulu khamsatun wa ishruna harisan. Khamsatun wa ishruna harisan. Limadha khamsatun? Li'anna haris ke haris pengawal, haris muzakkar. Fa fi awal ki muannath. Khamsatun wa ishruna harisan. 25 pengawal. 25 pengawal. Wadah? Fa khamsatun wa ishruna harisan. Ar-raqmu ats-tsani 'ashar nombor 12. Raqmu ats-tsani 'ashar kam amilatan fi al-masna'i. Naam, kam amilatan fi al-masna'i. Berapakah amil? Amil maknahu min amala ya'mil, min amila ya'malu. Nah, min amila ya'malu. Maknahu kerja kan? Nah, amil adalah orang yang bekerja. Amilun muzakkar, amilatun muannas. Masalan ana a'malu fi dukan, saya bekerja di kedai, fa ana amilun. Fa idza kana masalan binti, saya punya anak perempuan yang bekerja di dukan, fa hiya amilatun. Hiya amilatun. Fa huna kam amilatan fi al-masna'i. Berapa pekerja perempuan bekerja di masna' adalah masna' kilang tersebut. Fa huna baina qausaini, huna baina qausaini, antara bracket huna 44. Faham tu? Fa'al-an ki 44 huna, 44. Fa'al-an amilatun muzakkar atau muannath? Amilatun muzakkar muannath, amilatun muannath. Huna muannath. Amilatun muannath, salatan muannath, amilatan muannath. Fa 44 untuk idza kana 21 21 amilatan. 21 amilatan. Faham tu? 31 ihda wa thalathuna amilatan. Faham tu? 41 ihda wa arba'una. Nughayyiruhuna arba'una. 40. Nah, ihda wa arba'una amilatan. 24 isnatani
Ithnatani wa arba'una amilatan. Ithnatani wa arba'una amilatan. Okey, al-an yabda min 23, 43. Fa naqul salasun wa arba'una amilatan. Nah, salasun wa arba'una amilatan. Kalau 44, arba'un wa arba'una amilatan. Arba'un wa arba'una amilatan. Limadha arba'un muzakkar? Lianna amilatan ki muannath. Yabda min 43. Idza kana tamyiz ki muannath, al-adad huna al-adad huwa muzakkar. Fa naqulu arba'un. Laysa arba'atuna. Laysa arba'atu, bukan huna. Laysa huna. Huna. Naqulu arba'un wa arba'una amilatan. Arba'un wa arba'una amilatan. 44 amilatan adalah pekerja perempuan. Fa naqulu arba'un wa arba'una amilatan. Hal fahimtum? Naam. Fa hadha huwa al-jawab. Fa huna al-jawabu na'am. Kam amilatan fi al-masna'i? Fa naqulu al-jawabu fi al-masna'i arba'un wa arba'una amilatan. Arba'un wa arba'una amilatan. 44 amilatan. Wadah? Ar-raqmu ats-tsalisa 'asyara 13. Kam zarfan fi durji. Kam zarfan. Zarfun adalah envelope, sampul surat. Kam zarfan fi durji. Durji laci, drawer. Fa naqulu kam zarfan fi ad-durji. Kam zarfan fi ad-durji. Berapakah sampul surat ada dalam laci tersebut? Fa baina qausaini huna ma huwa ar-raqmu al-adad kam? Al-adad adalah 32. 32. Fa huna 32 huna. 32 huna. Fa aina tamyiz? Aina ma'dud? Apa benda yang kita nak bilang di sini? Fa nuridu an na'udda zarfan. Zarfan sampul surat. Wa zarfun muzakkar atau muannas? Zarfun muzakkar. Nah, huna muzakkar. Muzakkar syahran muzakkar wa zarfan ki muzakkar. Fahimtum? Fa huna 32. Idza kana mathalan 21 wahidun wa 20 zarfan. Wahidun wa 20 zarfan. Fahimtum? Nah, kalau 31 wahidun wa thalathuna. Salasuna 30. Wahidun wa thalathuna zarfan. Fahimtum? Wahidun wa thalathuna zarfan. Al-an ki al-jawabu kam? Al-jawabu 32. Fa 32 ithnani wa thalathuna zarfan. Ithnani wa thalathuna zarfan. Fa zarfan muzakkar wa ithnani muzakkar. Hal fahimtum? Bilang Arabia dalam bahasa Arab al-adad 21 22 khas. 31 32 khas. 41 42 khas. Limadha? Idza kana tamyiz muzakkar fal adad muzakkar. Lakin yabda min 23 43 43 53 yabda min huna. Naam. Idza kana tamyiz muzakkar fal adad ki muannath. Fa idza kana tamyiz ki muannath al adad ki muzakkar. Maknahu kalaulah tamyiz ini muannath fa raqmu huna fi awal adalah muzakkar, fa aksu bil aksi maknahu adalah terbalik, berbeza. Wadih hada? La'allakum turaji'una ad-durus, harap ulang kaji pelajaran. Fa huna al-jawabu kam zarfan fi ad-durji, fa al-jawabu fi durji nama, fi durji ithnani, fi durji ithnani wa thalathuna 30, ithnani wa thalathuna zarfan, ithnani wa thalathuna zarfan 32 sampul surat. Wadah? La'allakum tafhamun kaifa fahama. Fa al-wajibat huna al-as'ilatu min raqmi awal ila raqmi tsalisa 'asyara 1 sampai 13. Yajibu 'alaikum an taktubu. Yajibu 'alaikum an taktubu, tulis dalam buku latihan. Antum taktubuna fi dafatir, tulis dalam buku latihan. Antum tasharuna dafatir fi dukan yang harga RM2, RM1. Wa antum taktubuna kulla syai. Tulis soal wa jawab. Antum taktubuna soal wa al-jawab. Tulis soal dan jawab. Masalan raqmu awal yang pertama. Masalan raqmu awal naqulu kam wilayatan fi Malaysia. Fa antum taktubuna kam wilayatan fi Malaysia bisyakli dengan baris. Suma al-jawabu masalan fi Malaysia 14 wilayatan 14 wilayatan. Fa antum taktubuna jawab, suma antum taktubuna bisyakli, tulis dengan syakli. Al-jawabu mawjud fi akhir kitab. Jawab terdapat di belakang buku.
Al-jawab ki mawjud huna fi akhir kitab, di belakang buku. Huna fi akhir kitab ki mawjud al-jawab. Nama. Masalan antum tarawna ad-dars pelajaran ke berapa? As-safhatu muka surat berapa? Ar-raqmu nombor berapa? Semua al-jawab. Fa al-jawabu nahnu katabna, kita tulis dengan baris. Semua ada jawapan yang lengkap. Wa hunaka baris, dan terdapat baris. Fa yumkinukum an turaji'una ba'da an taktubu, selepas tulis semua jawapan. Fa antum turaji'una, boleh ulang kaji, boleh tengok jawapan. Hal al-jawabu sahih am la? Adakah jawab betul atau tidak? Fa antum tuqarinuna jawabakum bi al-jawab as-sahiha fi hadzal kitab. Boleh bandingkan jawab wa bi madza bi hadzal fi'li, bi hadzal amal, dengan amal ini. Wa antum taktubuna kulla tamarin, tulis semua latihan. Insyaallah antum tafhamuna, akan faham. Insyaallah antum tafhamuna dirasatal lughatil arabiyyah, dan boleh faham pembelajaran bahasa Arab. Wal lughatul arabiyyah hiya lughatul Quran, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Wadih hada? Nama fa alladhi laysa lahu kitab, yang belum ada buku. Nama alladhi laysa lahu kitab, nahnu nasta'milu kutub al-lughatil arabiyyah sahla, kita menggunakan buku pembelajaran bahasa Arab mudah. Fa nahnu qad fa'alna ad-durus fi al-kitabil awal, telah buku satu telah habis. Nahnu qad fa'alna, telah buat pembelajaran habis untuk buku satu. Al-kitabu tsani aidan akmalna, telah habis. Al-kitabu tsalis akmalna, telah habis. Al-an nahnu fi al-kitabi ar-rabi'i, kita dalam pelajaran yang keempat, atau dalam buku yang keempat. Buku yang keempat. Wa hadzal kitab al-kitabu ar-rabi', hatta al-an nahnu qad ja'alna, telah buat berapa? Telah buat wahid ke wasittina darsan atau faslan, telah buat 61 kelas. Hadzal faslu huwa al-faslu al-hadi wa faslu al-hadi wa wasitin. Maknanya kelas yang apa? Kelas yang ke-61, kelas yang ke-61 min al-kitabi rabi', daripada buku yang keempat. Fa alladzi laysa lahu kitab, yang belum ada buku. Hadza raqmu hatifin, nomor telefon antum tattasiluna wa yumkin idza aradtum an tashtaru al-kitab, kalau mau dapatkan buku, telefon nombor ini 019 9354122, 019 9354122, 019 9354122. Fa al-kitab muhim, buku adalah penting. Al-kitabu muhimun, buku adalah penting. Kama qultu lakum. Limadha? Lianna al-kitab fi asna'i darsi, dalam masa pembelajaran antum tarawna tanzuruna ila al-kutub, boleh lihat buku, boleh lihat buku. Masalan contohnya, antum tastami'una, antum tukar format video ini kepada MP3 masalan. Fa antum tasma'una fi sayyarah, boleh dengar dalam kereta. Boleh dengar pada bila-bila masa. Fil hadiqah, di taman, fi waktu istirahat, dalam masa rehat masalan. Fa lakum kitab, ada buku kan? Buku, wa antum tastami'una, dengar dengan buku. Fa ba'da an tafhami, lepas faham, antum taktubuna kulla tamarin, tulis semua latihan yang terdapat di dalam buku. Buku ini al-kitabu muhim, adalah penting. Fa ad-durus amamakum. Ad-durus maknahu pembelajaran adalah amamakum, ada di hadapan kita. Al-an ki yahtaj ilaina, bergantung pada kita. Nahnu nurid amla, kita mahu atun kita tidak. Fa idza aradna an nakuna insyaallah nutkin bi lughatil Quran, kalau mahu bagus ke dalam bahasa Quran, mahu faham ke bahasa Quran. Al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Quran. Fa nahnu nabzulu juhda, kita berusaha sedikit. Yumkin kulla yawmin 45 minit, 1 jam, ke nahnu nuraji'u ad-durus, nastami'una ila ad-durus. Fa insyaallah bi hadzal amal Allah yassir ki amrana, kita Allah mempermudah kepada kita untuk memahami bahasa Al-Quran. Fa bi hadzal amal yassara alaina an nafhama lughat al-Quran, lughat al-arabiyyah. Fa alhamdulillah, alhamdulillah nahnu natawaqqafu huna, nahnu qara'na, nahnu akmalna as-safhata ar-rabi'ah wa sittin, muka surat 64. Fa insyaallah fi al-fasli al-qadim, dalam kelas yang akan datang, nahnu biiznillah subhanahu wa ta'ala, nahnu nahullu atau nahnu nujibu as'ilatan fi as-safhati al-khamisati wa sittin, pada muka surat 20 atau 65. Fa jazakumullah khairan, jazakumullah khairan, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Antum tasbiruna ma'i, bersama dengan saya. Fa nahnu natawaqqafu huna, kita berhenti di sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa terima kasih kepada yang bersama dengan saya yang mengucap hari guru nama mana Al-Hajjah Kiti atau Hajjah Kiti nam, wa alladzina ma'i yang bersama dengan saya. Nam, jazakumullah khairan wa antum tunshiruna, video ini sebarkan, wa antum tukhbiruna al-akharin, beritahu kepada yang lain-lain. Semoga natamanna kathir minal muslimin wal muslimati yarghabuna wa yastami'una ila durusina atau ila dirasati al-lughatil arabiyyati. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.